अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं सुलेमानिया इस्लामिक चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तबरेज़ पाशा। नाजरीन, आज हम एक अज़ीम शान औलिया अल्लाह की बारगाह में आए हैं। सरकार का नाम हज़रत सैयद आस्ताना रसूल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये दरगाह रियासत कर्नाटका के एक मशहूर मारूफ ज़िला हासन में मौजूद है। हासन के करीब ही एक गाँव है कुदरेगुंडी, वहाँ पर आए हैं और सरकार के बारे में जो भी हमें मालूम होता है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आइए दरगाह के अंदर होते हैं। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्ज तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली भर दो झोली, आका जी भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, नबी जी भर दो झोली मेरी। सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खोजते खोजते तुझको देखा, प्यास क्या या नबी हो गया हूँ। खोजते खोजते तुझको देखा, प्यास का या नबी हो गया। हो मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ हज़रत सैयद आस्ताना रसूल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बाबरकत दरगाह पर, जहाँ हर आने वालों की सुकून, मोहब्बत और रूहानी रोशनी मिलती है। नाजरीन, जब हमने यहाँ के खादिम हजरत से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह दरगाह तकरीबन 200 साल पुरानी दरगाह है और सर मुड़ू के हज़रत मोमिन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत आस्ताना रसूल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह दोनों ही एक दौर के बुजुर्ग हैं। तो हज़रत सैयद आस्ताना रसूल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन बुजुर्गों में होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, खिदमत खल्क और रूहानी इस्लाह के लिए वक्फ कर दी। आप सिलसिला खादिया के अजीम बुजुर्ग थे और
آپ کے اخلاق، آپ کی تبلیغ اور آپ کی دعا سے بہت سے گمراہ لوگ راہ راست پر آئے۔ ناظرین، حضرت سید آسان رسول شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ روحانی شفا کی جگہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جو بھی یہاں یقین کامل کے ساتھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں آسانی عطا فرماتا ہے۔ یہاں حقیقتاً دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہے اور انسان اپنی اصل فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ سرکار کے بارے میں اور بھی مزید جانکاری کے لیے یہاں کے جو خادم حضرات ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار حضرت سید آسان رسول شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے۔ یہ بارگاہ تقریباً 200 سال پرانی بارگاہ ہے۔ حضرت سید ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے وہ بزرگ ہیں، اس طرح ہم سننے میں آتا ہے۔ اور اس کا جو بھی سلسلہ ہے جو ہمارے کیسر موڑ شریف میں ہے دربار، وہاں سے مومن شاہ قادری کی سلسلے سے آتی ہیں، سرکار غوث پاک کے ایک وسیلے سے۔ اور یہ جو دربار ہے یہ خیابی اتنا سبھی یہ کچھ نہیں تھا، ایک خالی ایک دربار ایک پتھر کے اس کے اندر موجود تھا۔ یہ دربار یعنی جو بھی ہیں حاضرین، جو بھی دربار میں گاؤں میں ہیں، پورے ہمارے غیر مسلم ہیں، جو بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان لوگ یہاں کو صبح میں شام میں چراغ سلگانا، بتی سلگانا ایسا کرنے کو جا رہے تھے۔ تو 75 سال پہلے جو ہمارے والد کی آستانہ ادھر ہے، انشاءاللہ وہاں کی بھی زیارت کریں گے جی انشاءاللہ علیزم۔ وہ کیرلا والے ہیں، انہوں بچپن میں اپنے گاؤں سے نکلتے ہوئے اجمیر شریف گئے۔ 11 سال تک اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہاں پہ جو بھی ان کی خدمت انجام دینا تھا وہ خدمت انجام دیتے ہوئے وہاں پہ 11 سال تک خدمت کرے۔ اس کے بعد وہاں سے بشارت ہوئی ان کو کہ کرناٹک میں ایک آستانہ ہے، ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک بزرگ ہیں آسان رسول شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات جا کے وہاں پہ خدمت کرنا بول کے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہاں ہے بول کو، ایسا ہاسن ڈسٹرکٹ کرناٹک میں پڑتا بول کو۔ لیکن ان کو کنڑا بھی صحیح سے نہیں آتی اور اردو بھی ذرا موٹی موٹی کی، بولے شافی تھے نا وہ۔ تو اس کے بعد یہ ہمارے اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ یہ قدرگنڈی، جی جی قدرگنڈی ہاسن ڈسٹرکٹ، جی ہاسن سے 17 کلومیٹر پڑتا ہے قدرے گنڈی بول کو۔ اور جو ہمارے والد کو بشارت ہوئی اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ آ کو انہوں جو یہاں کا منظر تھا جس طرح بشارت میں بتائے تھے اس طرح کا منظر یہاں پہ تھا۔ سمجھو کہ جو بازو میں جو تالاب آپ کور کرے ہیں وہ تالاب اور وہ جو جھاڑ ہے، اور یہ دربار کا منظر پورا جنگل، پورے اطراف پورے جھاڑ وغیرہ کچھ نہیں تھا، ایسا تھا۔ تو وہ منظر ان کو ایسے یہاں آنے کے بعد معلوم پڑا کہ یہی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں یہاں پہ آ کے گاؤں والے جو بھی یہاں تھے وہ زمانے میں جو چیئرمین وغیرہ لوگ، ان لوگوں ان کو بات کر کے یہاں سے ایک 8 کلومیٹر کمار گٹا بول کو ایک ہے شہر، ایک گاؤں ہے خریا، جی جی ہمارے مسلم کی آبادی وہاں پہ ہے، جی ایک 100 گھراں وہاں پہ ہیں۔ ان لوگوں کو بلا کے ایسا ایک حضرت آپ کو ہی ہم نے ان سے بات کرنے نہیں معلوم ہوا بول کو، وہاں والے کو بلا کو تھوڑا بات کرنے کے بعد یہاں کا جو بھی ان کو بشارت پڑی تھی وہ بشارت کے بارے میں سب سنانے کے بعد میں یہاں رہنے کے لیے ہمارے والد کو یہ گاؤں والے سب جم کو اجازت دے کو ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کو دیے۔ جی وہاں سے انہوں ان کی خدمت انجام دیتے ہوئے فیض پاتے ہوئے یہاں سے اشارہ ہوا کہ 40 پر ایک دن یہاں پہ چھلا بیٹھنا بول کو، جی جو سامنے غوث پاک کے نشان بنا کو ہیں، جی وہاں پہ 40 پر ایک دن اور 21 دن اور 11 دن کے 3 چھلے کر کے ہیں ہمارے والد یہاں پہ۔ جی اس کے بعد وہاں پہ غوث پاک کا نشان کا ایک یہ بنا کو چھوڑے۔ وہ سب ہونے کے بعد گاؤں والوں سے بھی ان کو بہت سارا سپورٹ ملتا گیا اور باہر سے ظاہر آتے گئے کہ یہاں پہ علاج ایسا ہوتا ہے، روحانی علاج یا بلایت کے اثرات یا کرتوت کے اثرات یا جنات کے معاملے ہو، اور کاروبار میں جو پریشانی مبتلا ہو یا کرتوت کے اثرات سے جو بندش ہو کے رہتی ہے، اس کے واسطے یہاں پہ علاج کو اجازت ہوئی۔ تو اس طریقے سے وہ علاج کرتے گئے، گاؤں والے بھی بہت سارا سپورٹ کرتے گئے۔ تو باہر سے مسافرین ظاہرین آتے گئے، سمجھے کہ کیرلا ہو، آندھرا ہو، مہاراشٹر، کرناٹک کے ہر شہر سے بھی آتی، میسور، بنگلور، تمہارا منگلور، کیرلا، ہندو مسلم کرنے کا کیا بھی نہیں ہے، سبھی ایک ہی حساب سے جاتی ہیں۔ اب تو میں دیکھ رہی ہیں ظاہرین سبھی ہیں، ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں، سب ہیں، ہر روز ظاہرین آتے رہتی ہیں جاتے رہتی ہیں، ان کی جو بھی پریشانی رہے، جو بھی ان کی تکلیف رہتی ہے سرکار کے پاس سناتی۔ سرکار کے وسیلے سے جو ہمارے والد ہمیں اجازت دے کو اس طریقے سے ہم یہاں پہ عملیات کا بھی کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے وسیلے سے اس میں شفاعت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح مہینے میں ایک بار اماس کے دن آپ کو وہ انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی بنا کے میں بھیج دوں انشاءاللہ۔ اماس میں کم سے کم 500 سے 600 آدمیاں ہر مہینہ رہتی ہیں، ان کی علاج کے واسطے آئی رہتی ہیں، کوئی روحانی علاج کے واسطے، کوئی کاروبار کے واسطے، کوئی اولاد کے واسطے، کوئی گھروں کی پریشانی کے واسطے آتی ہیں۔ تو ہر ایک کو شفا آسان رسول شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، سید علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم جو بھی اس کام میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں شفا دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہر مہینہ رات میں
सलात की मजलिस बोल को रचे, जिक्र रफ्तार होता है, हर महीने में भी रचे। उसके बाद लंगर का भी एहतमाम रहता है, बहुत सारी दुआएं भी इंशाल्लाह जिक्र के बरकत से जो भी मुरादें मांगी अल्हम्दुलिल्लाह अमास के दिन तुम ना आए तो वो ज़ाहिरन से इंशाल्लाह आपको मालूम पड़ता है कि उन्होंने जो जो मकसद से करी, जो जो काम करी, इंशाल्लाह वो कामों में कामयाबी हुआ है। ये दरबार जो देख रही हमें, ये दरबार भी एक आशिकी बना को दिया सो। पहले एक पुराना दरबार था, तो उन्होंने एक मिलिट्री ऑफिसर से हुंसुर वाले, उनकी अहलिया की तबीयत बराबर नहीं थी, तो आके उन्होंने यहाँ पे थे, तो अल्लाह ताला के जो बारगाह में आसान रसूल के बारगाह में लगभग 1 महीने तक यहाँ पे थे। उन्होंने इलाज हुआ को हमारे वालिद के दौर में, वालिद ने उनका इलाज किया, आसान रसूल बाबा की दुआ से अल्लाह उनको शिफा दिया, तो उन्होंने नियत किया कि मैं दरबार का आस्थाना बना को दे तुम बोल। उसी तरह उनका होने के बाद ये पूरा आस्थाना उन्होंने ऑटो में बना दिया, लगभग ये 30 साल पहले की बात, वो दौर में बना को दिया। इसी तरह मस्जिद के काम में भी हो और दरबार के कामों में भी हो। अब शेखा हर एक के भी, हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चन, सब तरीके के आदमी आती, सबके फरियाद सुनती, सबकी बिगड़ी बनचे। इंशाल्लाह कोई भी दरबार को हाजिरी देने वाले रहे तो इंशाल्लाह हमारे भाई साहब उसके बारे में बोलती और एड्रेस भी डालती, आओ हाजिरी दियो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहने की भी सहूलत रही रहो। इंशाल्लाह आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे चाह लो। आसान रसूल शाह कादरिया रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से, बिलखुसूस सरकार गरीब नवाज के वसीले से, कि बोले तो गरीब नवाज की निस्बत हमारे लिए बहुत जरूरी भी है और बहुत जरूरी दुआ भी कामयाब होती है। ये तो हमारे वालिद वहाँ पे खिदमत करवाने की वजह से आसान रसूल शाह कादरिया रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से बिलखुसूस सरकार गरीब नवाज का करम बहुत सारा है। इसी तरह निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, जिस तरह बोलती हैं इसी तरह वली का आस्तीने पे जाकर उनके दामन थामने से हमारा कुछ बिगड़ी बनती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत यहाँ का उर्स कौन से महीने में होता, कब होता, वो एक करते हमारे व्यूअर्स को बोले तो। यहाँ का उर्स कर को बोले तो मिलादुन नबी है ना जी, मिलादुन नबी भी है, दूसरे तीसरे दिन चांद के 14 तारीख है मिलादुन रबीउल अव्वल, वो महीने में 12 तारीख को मिलादुन नबी है और 14 तारीख को यहाँ का संदल भी है। वो संदल में खवाली और हमारे केरला का दफ बोल का दफ मंगाती पड़ी, अरबी पड़ी और जियाफत भी है, हर सभी वगैरह वगैरह चलता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। ज़ाहिरीन दरबार कुदरुंडे दरगाह शरीफ दरबार को ज़ाहिरीन आते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब लोग आते हैं दरबार के लिए, इलाज के लिए। उनका ज़ाहिरीन इलाज जादू मक्कर इन शैतान भला बदतर दुश्मन कुछ भी इंशाल्लाह उनके जिस्म में हरकत रहती, डॉक्टर के पास जाके नहीं हुआ सभी इंशाल्लाह दरबार सैयद आसान रसूल बाबा दरबार को हाजिर देते हैं। हमारे से खिदमत क्या है, हम इंशाल्लाह दरबार को खिदमत करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बुजुर्ग की दुआ से शिफा जरूर मिलता है इंशाल्लाह। नाज़रीन आइए यहाँ के जो ज़ायरीन हैं इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हजरत ये दरगाह को तुम्हें कब से आ रही, तुम्हारे ऊपर क्या सरकार का करम हुआ? हजरत हमारे वालिद ये दरगाह को बुला लेकर एक 15 साल अव्वल जो उनसे बुला लेकर है, जो हमारा भाई को थोड़ा ये हो को था तो असरात हो को थे उससे उसलिए बुला लेकर हाँ सब भी अच्छा हो को है, हमारा भाई को सभी हमें भी आते चाहिए, हमें अच्छा को है तो बाबा खास सब अच्छा कर रहे हैं। आसान रसूल शाह बाबा की दुआ है सबकी। हजरत तुम्हें कितने साल से आ रही? हमें 10 साल से आ रही। हमारे घर में थोड़ा प्रॉब्लम था, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम था, 10 साल से आ रहा हूँ। इंशाल्लाह आते आते पूरा कमती होके अभी अच्छा है। हमें हमेशा महीने की एक बार जरूर आती, सिलसिला हो गया, अभी आती है जाती और हमें हासन नॉलेज। तुम्हें हजरत? मैसूर वाले अभी इसलिए हम सबको बोलते हैं कि कौन भी हो आए, उनको क्या भी खालियात नहीं है, आओ उनका पूरा काम होता है और बहुत आसानी से होता काम। आइए नाजरीन यहाँ के जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनसे हम पूछते हैं सरकार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजरत सरकार के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? हजरत आसान रसूल शाह खाजी रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी कश्म करामत है बाबा के पास। इंशाअल्लाह मैं यहाँ से 25-30 साल से इमामत कम कर रहा हूँ। यहाँ फजर के बाद सलाम दुआ रहती है, अब जोहर के बाद यासीन शरीफ दुआ फातिहा रहती है, असर के बाद केरला का मौलूद शरीफ रहता है और इशा के बाद यासीन दुआ फातिहा रहती है। इंशाअल्लाह मैं 30 साल से यहाँ खिदमत अंजाम कर रहा हूँ। बाबा की बहुत बड़ी करामत है, रूहानी ज़ाहिरी बातिनी जिस्मानी दिल दिमाग की बीमारी क्या भी है बाबा के पास शफा होती है। यहाँ कोई सी हफीज वगैरह पैसे को कोई मसला नहीं है। बाबा के चाहने वाले जो न्याज वगैरह पहुँचाते पहुँचा सकती हैं। और यहाँ तीनों खादिम आसान रसूल शाह खाजी रहमतुल्लाह अलैह बाबा के दरबार इलाही में
केवी सैयद अली बुखारी साहब बड़े शज्जाद नशीन साहब, उनके पास मैं 15 साल खिदमत करूँ। उनकी भी बहुत बड़ी रूहानी इलाज है, बहुत बड़ी फैज़, बहुत बड़ी करामत थी। मैं यहाँ इमाम साहब होते इतना बोलना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत का तहे दिल शुक्रिया शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो आप दरबार देख रहे हैं, ये आलीशान मीनारे, गुंबद, ये सब डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये इन्हीं की बदौलत है। इनका नाम हजरत सरकार हजरत केवी सैयद अली बुखारी हजरत ये बुखारी सिलसिला बुखारी सिलसिला केरला में हमारा खानदान का हमारा वतन वालिद का वतन केरला में इनका बुखारी खानदान, हमारा खानदान बुखारी का, उसमें बुखारी को आए हुए। पर में इंशाल्लाह वालिद करम आए बाद ये पूरा डेवलपमेंट सभी हुआ। हर महीना चांद के 20 तारीख से अमास रहती है, उस दिन जिक्र इलाही रहता है दरबार में। पूरा वालिद के सजेशन के हिसाब से चल रहा है दरबार पूरा। वालिद के हमारे को सजेशन दिए हैं, वो हिसाब से यहाँ की खिदमत जारी है। केवी सैयद अली बुखारी। ये थी नाजरीन हज़रत सैयद आसान रसूल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी छोटा सा सफ़र। यह सफ़र आपको कैसा लगा? ऐसी ही मज़ीद वीडियो के लिए सुलेमानिया इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में एक अगली रूहानी बारगाह में मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।